नमस्कार श्रोता बंधु माने गोटे रास्तार चकमक करुवा एक फॉर्च्यूनर कार जेमिति ही जीवापाई बाहरिला तो रास्तार जाम लगी रही जो व्यक्ति से कार भितर बसी से निज ड्राइवर को कहले कि किछि समय रही जाओ एते व्यस्त हबार कौन अच्छी। अनेक गुड़िए लोक सामने ठिया होइचंती आउ ता छड़ा मते लागुछि जे बहुत दूर पर्यंत जाम लगी रही सेथिपाई जमारू भी व्यस्त हुअनी आराम रे चल। ड्राइवर भी ता कहिबा अनुजाई गाड़ी को सही भीड़ भाड़ रास्तार अटकई देला सेतेबेले पर्यंत कि जाम खाली न होईची। श्रोता बंधु माने आजिर एक कहानी सतरे एक हृदय स्पर्शी कहानीटीए आउ शिक्षा देला वाला कहानी। किंतु कहानी रे आग को बढ़िबा पूर्वरु मु आपण मानकु विनम्रतार सहित अनुरोध करुछि जे जदि आपण माने एबे पर्यंत भी मो चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे प्लीज दया करी एबे ही मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। ताहले आसंतु आरंभ करिबा आजिर कहानी। 2015 मसिया अगस्त 14 तारिख खोर्धा जिलार एक अंचल। ए कहानी रे मु आरंभरु आपण को जे कहानी सुनाइथिली जे एक रास्तारे बहुत जाम लागिथिला तो से अंचल हेउची खोर्धा जिला। सेठी ही जाम लागिथिला। सेथिरे बसिथिबा सत्यजित जी कि फॉर्च्यूनर रो मालिक थिले से कोनोसी काम रे भुवनेश्वर जाउथिले आ जेमिति ही रास्ता मझिरे से फॉर्च्यूनर कार अटकिला। सत्यजित बाबू बहुत दयालु स्वभावर व्यक्ति थिले आ से देखिले जे तांको गाड़ी पाखकु 3-4 जन स्त्री लोक आसीगले जे माने कि बहुत खराब पोशाक पिंधिथिले बहुत खराब भाव में पोशाक पिंधिथिले आ तांको पोशाक भी बहुत मैला थिला। तो यह देखी सत्यजित बाबू को एमिति लागिला जेमिति से माने भिखारुणी माने जेमिति आपण माने देखिथिबे जे एमितिका स्त्री लोक माने अनेक गुड़िए ट्रैफिक पोस्ट किंबा रास्ता कड़े छिड़ा होइथांती। सत्यजित बाबू को ड्राइवर जेमिति ही फॉर्च्यूनर कार रो काच तळकु कले तो सत्यजित बाबू तुरंत ही निज पॉकेट रे हाथ पुरैले आ निज पॉकेट रू पर्स बाहर करिले आ निज पर्स रू किछि पैसा बाहर करिले आ पैसा बाहर करिबा परे सेठी छिड़ा होइतिबा 3-4 जन स्त्री लोकंकु 100 टंका लेखे देले। एहा परे से देखिले जे एबे जाम टिके खाली होई गलानी तो से ड्राइवर को कहिले जे एबे गाड़ी के आगो को बढ़ाओ। जेमिति ही गाड़ी टी आगो को बढ़िबा को जाउथला सत्यजित बाबू देखिले जे तांको गाड़ी रो झरका पाखरे जने स्त्री लोक छिड़ा होईची जे कि बारंबार तांको गाड़ी रो काच को हल्का हाथ रे पिटी डाकी चलीची आ कहूची जे बाबू आज्ञा आपण मते तो किछि देलेनी। सत्यजित बाबू गाड़ी भितरे थाई जेमिति ही तांको देखिले तो तांको एमिति लागिला जेमिति से स्त्री लोक को आगरु जानिछंती चिन्हिछंती। सत्यजित बाबू तुरंत निज कार रो काच तळको करिदेले आ से स्त्री लोक जनक आउ टिके पाखकु चली आसिला आ निज मुंड कार भितर को हल्का भाबरे पुरई देला आ सत्यजित को कहिला जे बाबू आज्ञा आपण तो मते किछि देले नाही। जेमिति ही सत्यजित बाबू से स्त्री लोक को देखिले तो कहिले कि अरे तमे एठी कोन करूछ तो से स्त्री लोक जनक कहिला कि तमे सत्यजित तो से कहिले कि हां मु सत्यजित हेले तमे एठी कोन करूछ। सत्य कहबा को गले ए स्त्री लोक जनक आउ केही नुहे बरम सत्यजित रो छाड़ पत्र देइथिबा स्त्री थिला। दुई जनकर पाखापाखि 3 वर्ष पूर्वरु डिवोर्स होई सारिथिला। दुई जन परस्पर को देखिले। सत्यजित निज स्त्री को पचारिले जहा सहित तांकर डिवोर्स होई सारिथिला जहार ना कि रूबी थिला। सत्यजित रूबी को पचारिले जे रूबी तमे तो जने बहुत भल घरर झियो थिल आउ जेतेबेले कोर्ट रे हमर डिवोर्स होइथिला तो तमे तो मो ऊपर 40 लाख टंकार जोरिमाना मध्य लगैथिल आ मु भी 40 लाख टंका देइथिली तेबे से 40 लाख टंका तमे कोन कल एमिति परिस्थिति तमर काहे कि चली आसिला जे आज तुमको एठी सेठी बार द्वार सुंढी पिंडा हबा को पडुची आ रास्ता कड़े भिख मागुच। जेतेबेले से स्त्री एक कथा सुनिला तो से कहिला कि मु तुमको सब कथा कहबी मते टिके समय दियो। यह सुनी सत्यजित रूबी के कहले कि रूबी तमे एमिति कर जे मो कार रो पछ सीट रे बसी जाओ। एहा परे सत्यजित निज ड्राइवर को कहिला जे कार रो पछ डोर खोली दियो। तुरंत ड्राइवर कार रो पछ डोर खोली देले आ पर मुहूर्त रे रूबी कार भितरे बसीगला। जेमिति ही रूबी कार रे बसिला तो सेठी उपस्थित थिबा दोकानी मानकु एमिति लागिला जेमिति कोनोसी धनी व्यक्ति जने गरीब भिखारुणी की देखि कोनोसी भूल काम पई नै जाउची सेति सेठी लोक मानकर भिड़ लागिगला। पूरा मार्केट लोक एकाठी हो गले यह जानिबा पई जे जने फॉर्च्यूनर कार मालिक
जणे एते बड़ धनी व्यक्ति ए गरीब स्त्रीलोक को कौन पाई नहीं जाउची? से ए स्त्रीलोक को निज गाड़ी रे कौन पाई बसैला? जेतेबेले रूबी गाड़ी रे बसुथिला तो ता सहित जो बाकी 3-4 जन स्त्रीलोक थिले सेमानकु संदेह होई जाइथिला जे एमानकु ए सब कहानी विषय रे जणा नथिला जे ए स्त्री ए कार रे काहेकि बसुछि आ फॉर्च्यूनर कार रे बसिथिबा व्यक्ति सहित तार कौन संपर्क। से स्त्रीलोक माने परस्पर सहित जेतेबेले जोर रे कथा हेबाकु लागिले तो से सब कथा धीरे धीरे पूरा मार्केट सारा खेली जाइथिला आ पूरा मार्केट वाला एकाठी होई जाइथिले। जेमिति ही पूरा मार्केट वाला एकाठी हेले आउ ए सब विषय रे से स्त्रीलोक को पचारिले तो से स्त्रीलोक जनक कहिला कि ये मो स्वामी जहा सहित कि मोर डिवोर्स होई सारिछि तांको ना सत्यजित आउ से मते जबरदस्ती नै कि जाउ नाहांती बरम मु निजे तांको सहित जीवा पई राजी अछि। सत्यजित रूबी को निज सहित नै कि चली गले एक होटल रे बसैले आउ से निज ड्राइवर को किछि पैसा देले आउ कहिले कि जाओ जाई कि मार्केट रु यांक पई एक सुंदर साड़ी टे नै कि आस यांक पई हळे चप्पल किनी आस। ड्राइवर निज मालिकक कथा मानी तुरंत ही पाख मार्केट रु एक साड़ी आउ एक चप्पल नै आसिले। सेतबेले पर्यंत सत्यजित होटल रे बसी निज पूर्वतन स्त्री को कहिले जे रूबी तमे ए होटल रो महिला वाशरूम को जाओ आउ भल भाबरे गाधोई पाधोई आस। एबे रूबी गाधोई के आसिला तो सत्यजित ताको नुआ साड़ी पिंधिबा को देले। रूबी से नुआ साड़ी पिंधिबा परे एमिति लागुथिला जेमिति से कौनसी नववधू। सत्यजित जेमिति ही ताकू देखिले तो सेमिति ही चाहिकी रही गले। से भाबिले जे यार परिस्थिति जेमिति थाउ ना काहेकि परिस्थिति हुए तो बदली जाइछि हेले ता चाली चलन चेहरा किछि भी बदलिनी ये केवल परिस्थितिर दासी। सत्यजित ताकू कहिले जे मु कौनसी एक जरूरी काम रे भुवनेश्वर जाउची जदि तमे मते किछि समय दब मु तुमको काली आसी देखा करिवि तमे मते निज ठेकणा लेखिकी देई दियो जे तमे कोठी रहउच तो मु सेठी की भुवनेश्वर रु फेरिबा परे आसीबी आउ तुमको देखा करिवि। से कहिला कि ठीक अछि। एहा परे रूबी निज घर को चली गला आउ सत्यजित भुवनेश्वर चली गले। आउ भुवनेश्वर जीवा परे सत्यजित दिन रे सबु निज काम जल्दी जल्दी सारी देले आउ रात्रि जेमिति ही होटल रे सोइबा पई गले तो सत्यजितकर से राति कटु नथिला आउ सेपटे रूबीर जी की रास्ता कड़ रे भिख मागुतला तार भी से राति कटु नथिला। दुई जन विचलित परिस्थिति रे सारा राति कड़ लेउटे बहुत कष्ट रे से दिन राति काटिले। ता पर दिन सकाळु सत्यजित भुवनेश्वर फेरिले आउ रूबी कहिथिबा ठिकाना रे पहुंची गले तो सेठी पहुंचीबा परे जाना पड़िला जे रूबी सेठी नाही पुणी थरे निज काम को माने भिख मागिबा पई जाई सारिछि। सत्यजित पुणी थरे सही रास्ता ऊपर को चली आसिले जेउठी कि रूबी सहित तांकर पूर्व दिन देखा होइथिला। से रूबी के पुणी थरे निज गाड़ी रे बसई देले आउ गाड़ी रे बसिबा परे रूबी तांको निज घर को नै गला जेउठी कि से एक छोट महिला भड़ा घरे रहउतिला। जेमिति ही सत्यजित से घर भितर को गले तो देखिले कि से घर भितर एक पुराना खटियाटिए पड़िछि आउ सेई खट पाखरे रूबीर एवं सत्यजितर एक फोटो कांथरे टंगा होइछि। जेमिति ही सब फोटो सत्यजित आखिरे पड़िला तो से रूबी को पचारिले जे रूबी तमर आ मोर तो 3 वर्ष पूर्व डिवोर्स होई सारिछि तमर आ मोर रास्ता अलगा अलगा होई सारिथिला सबकिछि दुई भाग होई सारिथिला सबकिछि कोर्ट रे स्थिर होई सारिछि तमे मो ऊपर जरिमाना लगैथिला जे मु तुमको 40 लाख टंका भी देइथिली तेबे तमे ए फोटो काहेकि लगैछ। एहा सुनी रूबी जोर जोर रे कांदिबाकू लागिला आ कहिला कि सत्यजित मु तुमको डिवोर्स दे देइथिली सत हेले से डिवोर्स रे मु राजी नथिली। सत कहबाकू गले मु तुमको केबे भी डिवोर्स दबा पई चाहू नथिली मु तुमको आज भी सेतिकी भल पाउची जेतिकी कि बाहागर परे भल पाउथली माने डिवोर्स पूर्वरु जेतिकी भल पाउथली। सत्यजित कहिले कि ताहले तमे कोन पई डिवोर्स दे देलो। एबे रूबी संपूर्ण कहानी कहिबा आरंभ करिला। रूबीर जने भेणेई बापा आ भाई थिले। सत्यजित जने बहुत बड़ बिजनेसमैन तांको पाखरे धन संपत्ति सब किछि थिला आउ सत्यजित निज बापा मांकर एकमात्र संतान। सत्यजित सहित जेतेबेले रूबीर बाहागर प्रस्ताव लागिथिला आ रूबीर भेणेई एवं ता बापा जेतेबेले सत्यजितर घर को प्रस्ताव नै जाइथिले तो देखिले ता घरे सब किछि भरी होई रहिछि। ए तो जने बहुत बड़ मालदार पार्टी यांको पाखरे बहुत सारा धन संपत्ति अछि सेतिपई से माने भाबिले जे आमको जहाँ भी करबा को पड़ुना काहेकि ये निज बापा मांकर एकमात्र पुओ आमे एठी बाहागर करैबू आ शेषरे सेया हला से माने रूबीर बाहागर सत्यजित सहित करई देले। रूबीर भेणेई बहुत लोभी स्वभावर थिले आ से जहाँ कहूथिले रूबीर घर लोक ताकू ही मानुथिले
ଆଉ ତାହା ହିଁ କରୁଥିଲେ। ମାନେ ରୁବିର ବାପା ମା ଆଉ ଭାଇ ରୁବିର ଭେଣେଇ କଥା ମାନୁଥିଲେ। ବାହାଘର ପରେ ଯେମିତି ହିଁ ରୁବି ନିଜ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଗଲା, ଆଉ 1-2 ବର୍ଷ ବିତିଗଲା ତ ଏହାପରେ ରୁବିର ବାପା ଭାଇ ତା ଭେଣେଇ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ରୁବିକୁ ଶିଖେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ରୁବି ସେମାନଙ୍କ ମିଠା ମିଠା କଥାରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ନିଜ ଘରକୁ ନିଜ ହାତରେ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଯେ 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡିଭୋର୍ସ କେସ୍ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ରୁବିର ଭେଣେଇ ଆଉ ତା ଘର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା ଯେ ସତ୍ୟଜିତ ପାଖରେ ପଇସାର କୌଣସି ଅଭାବ ହିଁ ନାହିଁ। ଆମେ ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ଜୋରିମନା ଲଗେଇବୁ ସେ ଆରାମରେ ପଇସା ଦେଇପାରିବ, ଆଉ ସେଇ ପଇସାକୁ ନେଇ ଆମେ ଆମ ଜୀବନ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ବିତେଇବୁ। ହେଲେ ରୁବିକୁ ଏ କଥାର କାନେ କାନେ ଖବର ବି ନଥିଲା। ମାନେ ତାକୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜଣା ନଥିଲା ଯେ ଏମାନେ ତା ଘର ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଧୋକା ଦେଉଛନ୍ତି। ରୁବି ବି ନିଜ ବାପା ମା ଭାଇ ଆଉ ଭେଣେଇ କଥାରେ ପଡ଼ି ଏସବୁ କାମ କରୁଥିଲା। ଆଉ ଶେଷରେ କୋର୍ଟରେ 2 ଜଣଙ୍କର ଡିଭୋର୍ସ ହୋଇଗଲା। ରୁବି ନିଜ ଘର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସତ୍ୟଜିତ ଉପରେ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜୋରିମନା ଲଗେଇଦେଲା। ଆଉ ସତ୍ୟଜିତ କୋର୍ଟ ସାମ୍ନାରେ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ କୋର୍ଟରେ ଥିବା ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେ 2 ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଡିଭୋର୍ସ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ପରସ୍ପରଠୁ ଅଲଗା ରହିଲେ। ଏସବୁ ପଇସା ରୁବି ନାଁରେ ତା ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଗଲା। ଏହାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରୁବିର ଭେଣେଇ କହିଲେ କି ରୁବି ଦେଖ, ଏବେ ତୋର ଡିଭୋର୍ସ ହୋଇସାରିଛି, ମୁଁ ତୋର ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗାରେ ଭଲ ଘର ଆଉ ଭଲ ବର ଦେଖି ବାହାଘର କରେଇଦେବି। ଏମିତିରେ ତ ତୋତେ କେହି ବାହା ହେବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତୋର ତ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ଡିଭୋର୍ସ ହୋଇସାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୋତେ ନିଜର ଏକ ଛୋଟ ଘରଟିଏ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ଘର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଜାଗା କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ୍ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ତୋତେ ଯାଇ କୌଣସି ପୁଅ ଲୋଭରେ ଆସି ବାହା ହେବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଯିବେ। ଏମିତି କହି ତା ଭେଣେଇ ଆଉ ତା ଘର ଲୋକ ମିଶି ଫ୍ଲାଟ୍ କିଣିବା ନାଁରେ ତାଠାରୁ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଗଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ତାକୁ କିଛି ବି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ରୁବିର ଘର ଲୋକ ରୁବିର ସବୁ ପଇସା ଖାଇଦେଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରୁବିର ସବୁ ପଇସା ଶେଷ ହୋଇଗଲା ତ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁବିର ଯେଉଁ ଏକମାତ୍ର ଭାଇ ଥିଲା ତାର ବାହାଘର ହୋଇଗଲା। ଆଉ ବାହାଘର ହେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଗଲା, ମାନେ ରୁବିର ଭାଉଜ ଆସିଗଲେ, ତ ସେ ରୁବିକୁ ଦେଖେଇ ଶିଖେଇ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ରୁବି ଉପରେ ଈର୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ରୁବିକୁ ସେ ଦେଖି ସହି ବି ପାରୁନଥିଲେ। ରୁବି ଏବେ ବଡ଼ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ରୁବିର ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା ବୋଧେ ସେତେବେଳେ ରୁବିର ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ମ୍ୟାଚୁରିଟି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇନଥିଲା ଯେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତା। ହେଲେ ଏବେ ରୁବି ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁଥିଲା ଆଉ ସବୁ କିଛି ଜାଣିସାରିଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇସାରିଥିଲା। ସେ ନିଜ ହାତରେ ହିଁ ନିଜର ହସ ଖୁସିର ସଂସାରରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ସାରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାର ସବୁ ପଇସା ସରିଗଲା ତ ରୁବିର ଭାଇ ଆଉ ତା ବାପା ମା ତାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ତାପରେ ରୁବି ନିଜ ଭେଣେଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ହେଲେ ତା ଭେଣେଇ ବି କହିଲେ ଯେ ତୋର ଯେଉଁଠିକି ଇଚ୍ଛା ତୁ ସେଇଠିକି ଚାଲିଯା। ଯେତେବେଳେ ତୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ହୋଇପାରିଲୁ ନାହିଁ ତେବେ ତୁ ଆମର ବା କ'ଣ ହେବୁ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ରୁବି ସେଠୁ ସିଧା ଚାଲିଗଲା। କାହିଁକି ନା ତା ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରହିବାର ଉପାୟ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଥକି ଯାଇ ହାର ମାନି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଆଉ ସେଠି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଭିକ ମାଗୁଥିବା କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ତାର ଭେଟ ହେଲା। ରୁବିକୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଯେ ତୁ ଆମ ସହିତ ଆସେ। ରୁବି ଏବେ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଯେମିତି ସେମିତି କରି ତା ଜୀବନ ଚଳି ଯାଉଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ରୁବି ବି ସେଇ ଧନ୍ଦାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ରୁବି ବି ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ରୁବି ସେଇ ଘର ଭିତରେ ସତ୍ୟଜିତକୁ ଶୁଣେଇଲା ତ ସତ୍ୟଜିତ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରି ତଳେ ପଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ସମୟରେ ରୁବି ସତ୍ୟଜିତକୁ ପଚାରିଲା ଯେ ମା ତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ମା ଏବେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ତ ସତ୍ୟଜିତ କହିଲା ଯେ ମା ଆଜି ବି ସେମିତି ଅଛନ୍ତି। ମା ତମକୁ ଆଜି ବି ବହୁତ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ସେ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ କେତେ ଥର କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ମୋ ବୋହୂ ଏବେ ମୋତେ କେବେ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ, ତୁ ମୋ ବୋହୂକୁ ଫେରେଇ ଆଣିପାରିବୁ ନାହିଁ। ହେଲେ ଏବେ ସେ ବୟସ୍କ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ବା କହିଥାନ୍ତି ଯେ ଆମର କୋର୍ଟରେ ଡିଭୋର୍ସ ହୋଇସାରିଛି ବୋଲି। ଏବେ ଆମେ କେବେ ବି ପରସ୍ପର ହୋଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ରୁବି ସତ୍ୟଜିତକୁ କହିଲା ଯେ ଯଦି ହୃଦୟ ନିର୍ମଳ ହୋଇଥିବ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ସତ ହୋଇଥିବ ଆଉ ମନୋଭାବ ସଚ୍ଚୋଟ ହୋଇଥିବ ତେବେ ଆମେ ଏବେ ବି ଏକ ହୋଇପାରିବା। ସତ୍ୟଜିତ କହିଲା କି ନା, ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଆଉ ଧର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ ଉପାୟରେ ଆମେ ଏବେ ଅଲଗା ହୋଇସାରିଛେ। ଏତିକି କହି ସେ କିଛି ପଇସା ବାହାର କରିଲା ଆଉ କହିଲା ଯେ ତମେ ଏ ପଇସା ରଖ। ପ୍ରତି ମାସରେ ତମ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ହେବ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇ ଚାଲିବି। ହେଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଜ ସହିତ ନେଇକି ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ କିମ୍ବା ମୋ ପାଖରେ ରଖିପାରିବି ନାହିଁ। ଏହାପରେ ସତ୍ୟଜିତ ରୁବିକୁ ପଇସା ଧରେଇଦେଲା ଆଉ ନିଜ କାରରେ ଯାଇ ବସିଗଲା। ସତ୍ୟଜିତ ଯେମିତି ହିଁ ନିଜ କାର ବସିଲା ତ ରୁବି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ତା ପାଦ ଧରି ନେଲା
ଆଉ ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ସତ୍ୟଜିତର ହୃଦୟ ବି ତରଳିଗଲା। ରୁବି ସତ୍ୟଜିତକୁ କହିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଥର ମୋତେ ମୋ ମା ସାମ୍ନାରେ ମାନେ ଶାଶୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଦିଅ। ସତ୍ୟଜିତ ପକେଟରୁ ନିଜ ଫୋନ୍ ବାହାର କରିଲେ ଆଉ ତୁରନ୍ତ ନିଜ ମା ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରିଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯେ ମା, ରୁବି ମିଳିଗଲା। ମା, ତମେ ରୁବି ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ଯେମିତି ହିଁ ତା ମା ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ଯେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ରୁବି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ମିଳିଛି, ସେ ତୁରନ୍ତ ନିଜ ପୁଅକୁ କହିଲେ। ସତ୍ୟଜିତ ନିଜ ଫୋନ୍ ରୁବିକୁ ଧରେଇଦେଲା। ଏବେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଦୁଇଜଣ ପରସ୍ପର ସହିତ ଅନେକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ହେଲେ। ଆଉ ସତ୍ୟଜିତର ମା ସତ୍ୟଜିତକୁ କହିଲେ କି ତୁ ଏମିତି କର ଯେ ବୋହୂକୁ ସିଧା ଘରକୁ ଫେରେଇ ଆଣ। ଏବେ ସତ୍ୟଜିତ ନିଜ ମାର କଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ସହିତ ଫର୍ଚୁନର କାରରେ ରୁବିକୁ ବସେଇଲା ଆଉ ନିଜ ସାଥିରେ ନେଇ ସିଧା ନିଜ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସତ୍ୟଜିତ ଯେମିତି ହିଁ ନିଜ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଦେଖିଲା ଯେ ତା ମା ଆଳତି ଥାଳି ସଜେଇ ନିଜ ବୋହୂର ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ନିଜ ବୋହୂକୁ ଆଳତି କରିଲେ। ଦୁଇଜଣ ପରସ୍ପରକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଲେ। ଏହାପରେ ସତ୍ୟଜିତ କହିଲା ଯେ ମା, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ରୁବି ଯିଏକି କୋର୍ଟରେ ମୋଠୁ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜୋରିମନା ନେଇଥିଲା ଆଉ ମୁଁ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭରିଥିଲି। ମା, ଏବେ ତୁ କହ ଯେ କ'ଣ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ପୁଣି ଥରେ ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ ହେବ? ତ ତା ମା ସତ୍ୟଜିତକୁ କହିଲା ଯେ ପୁଅ, ଯଦି ସକାଳରେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ବାଟୋଇ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଫେରିଆସେ ତେବେ ତାକୁ ପଳାତକ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ରୁବି ବି ଜଣେ ମଣିଷ ଆଉ ଭୁଲ ସବୁବେଳେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ତା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତୁ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ। ନିଜ ମା କଥା ଶୁଣି ସତ୍ୟଜିତ ରୁବିକି କ୍ଷମା କରିଦେଲା। ଏବେ ସତ୍ୟଜିତ ଏବଂ ରୁବି ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ନୂଆ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିଲେ ଆଉ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଆଉ ଭଲ ପାଇବାର ସହିତ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ସତ୍ୟଜିତ ଏବଂ ରୁବି ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଉ ଏ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।